আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। গোটা রাজ্যের সঙ্গে শিলিগুড়িতেও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে। এদিন সকালে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে আয়োজিত হয় বিশেষ কর্মসূচি। শিলিগুড়ি মহিলা থানা ও গুরুকুলের উদ্যোগে ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছোট ছোট শিশুদের কণ্ঠে বাংলার মাটি বাংলার জল গানটি পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে আবেগের সঞ্চার করে। প্রতি বছর বাঘাযতীন পার্কে এই দিনটি উদযাপন করা হয়, তবে এবছর ভেনাস মোড়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। এই বিশেষ দিনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিলিগুড়িবাসী মনে করেন এই ধরনের কর্মসূচি বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর করবে। ব্যুরো রিপোর্ट, बांग्ला डिजिटल टीवी। नमस्कार। आज के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को और पूरे विश्ववासियों को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत महिला थाना और सुभाषपल्ली टाउन स्टेशन राना बस्ती में स्थित गुरुकुल स्कूल और कोचिंग सेंटर के बच्चों के साथ आज हम लोगों ने यहाँ एक जुलूस निकाले, एक रैली। इस रैली का निकालने का पीछे का कारण था कि हम लोग ये बताना चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में 22 भाषाओं को तो मान्यता दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई और भाषाएं हैं जिस पे लोग अपने बात करते हैं, परिवार में एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन हमारी राष्ट्र एक है और हमारी भाषा एकता और प्रेम की भाषा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ विभिन्न भाषा के लोगों, बच्चियाँ विभिन्न प्रकार के, कोई बिहारी बन के आई है, कोई बंगाली बन के आई है, कोई नेपाली बन के आई है, कोई साउथ इंडियन बन के आई है, कोई उड़ीसा के बन के आई है। यह दर्शाने के लिए कि हम लोग विभिन्नता में एक है। हमारी भाषा भारतीयता है और प्रेम की भाषा है। अब रही मातृभाषा क्यों जरूरी है। मातृभाषा अपने माँ के कोख से जो पैदा किया, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो भाषा सीखते हैं, वो जो भाषा जो ज्ञान होता है, संस्कार होता है, संस्कृति होता है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। हम बंगाल देश में रहते हैं और आज दार्जिलिंग जिला में इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो दार्जिलिंग जिला में विभिन्न भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस भाषा के कारण ही हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश का उदय हुआ था, क्योंकि जब बांग्लादेश, जब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बटा था, तो भाषा के लेकर जो एक बीच में जो तनाव आया था, जिसके कारण बाद में वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ और अपनी बंगली भाषा पर गर्व किया। तो आज भी बांग्लादेश के लोगों को अपनी बांग्ला भाषा पर गर्व है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के भी हर व्यक्ति को बांग्ला पर गर्व है। उसी प्रकार हम यही चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष के सभी भाषाओं पर गर्व करना चाहिए और सभी भाषा को मिलजुल के एक रहना चाहिए। हम पूरे विश्व को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि मातृभाषा के साथ एक मानवता और प्रेम का भी भाषा सभी को होना चाहिए, जहाँ पूरे विश्व एक मानव बन के एक भाषा को समझे। वो है शांति की भाषा, सभी शांति के साथ रहे। यही हमारा एकदम। अरुणांशु शर्मा, गुरुकुल के संस्थापक। नाम? আমার নাম সংহিতা নাগ। আগামীকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, কি কি প্রস্তুতি চলছে আপনাদের স্কুলের পক্ষ থেকে? আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই যে গানটি আছে, আমার বাংলার মাটি বাংলার জল, এই গানটি আমাদেরকে রাজ্য সরকার থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে শেখানোর জন্য, এবং কালকে তারা এটাকে পারফর্ম করবে। কি বলবেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে? এখন তো অনেকে বাংলা ভাষাটাকে ভুলতেই বসেছে, যে অনেকেই বাংলাটাকে মনেই করে না যে কোনো রকম কোনো ভাষা বা কিছু, সবাই এখন ইংরেজি ভাষার দিকে দৌড়াচ্ছে। ভুল ধারণা, বুঝলেন? মানে আমার মনে হয়, কারণ আমরা বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছি, বাংলা ভাষাটা তো আমাদের মুখের ফার্স্ট মা বলে যে ভাষাটা, সেটাতেই তো ময়াকার আসে। তা আমরা এই রাজ্যে বসবাস করি এবং বাংলা ভাষা, আমরা যদি নিজেদের ভাষা দিয়ে নিজের মানসিক অভিব্যক্তিটাকে প্রকাশই করতে না পারি, তাহলে কোন ভাষায় গিয়ে প্রকাশ করব? যে যে জায়গায় থাকে তো সেই জায়গার ভাষাটাকে তো মানে শেখাটা উচিত এবং জানা উচিত। আমার মনে হয় বাংলা ভাষার মতো সুন্দর ভাষা কোথাও নেই। বাংলা ভাষা দিয়ে যতটা প্রকাশ করা যায় হয়তো আছে অন্যান্য ভাষা, তবে আমার মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত মত, বাংলা দিয়ে অনেক কিছু মানে এত
বীর, এত সাহিত্যিক, এত সব বড় বড় সব মুনি ঋষিরা সাহিত্যিক কবিতা লিখেছেন বা কবিতা যারা লিখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের বড় বড় মহাপুরুষরা তো সব বেশিরভাগই সব বাঙালি। তো অটোমেটিক বাংলাটা তো আমাদের কাছে একটা মানে অন্য জিনিস, মানে আদরের জিনিস, লালন পালন করার জিনিস। আর হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সবাই অনেকেই বাংলা ভাষা ভুলতে শিখেছে। অনেক বাচ্চাদের আমরা শুনি বাংলায় না পারে না, এটা কিন্তু বাবা মার ডিসক্রেডিট। বাংলা পারে না যদি এরকম শোনা যায় সত্যি কষ্ট হয়।